स्वागतम। जो भी गवर्नमेंट आता है बोलते हैं हम लोग करेंगे। फर्स्ट टाइम 1000 करोड़ रुपया वही सब। स्वागतम स्वागतम। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। তার উদ্বোধন করবেন তাই পঙ্কজ চৌধুরীকে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে তথ্য পাঁশকুড়া সমাজ মন্ডলের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই, ধন্যবাদ জানাই। ভারত মাতাকে, ভারত মাতাকে, ভারত মাতাকে স্বাগত। मंत्री जी আপনাকে ফুল দিয়ে গাছের চারাও আছে, গাছের চারাটা দিন, গাছের চারাটা দিন তো গণেশ দা, গাছের চারাটা দিন। মহিলা কে আছে? দেখছিলাম একজন মহিলা এবারকে আছে, ওই তো আসুন 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 दादा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ছবিটা ভালো হবে, গাছটা বলুন। লোকসভার জোন ইনচার্জ অনুপম মল্লিক মহাশয় উপস্থিত আছেন। সেই সাথে আজকের এই জনগোষ্ঠীর জেলা এসটি মোর্চার জিএস मिशन दिखा আমাদেরকে দিয়েছে, वो मिशन का अंडर दिया, इधर ये नहीं, ये मेरा इधर मिशन से माध्यम का होगा। हां बाबा भीतरे की राजनीति सबके लिए, सभी जाति और सभी धर्म के लिए, एक गरीबों के लिए है। तो प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि निश्चित तौर से जो देश में आवश्यकता की चीजें हैं जो गरीबों को, पहले उसको हम पूर्ण करें। क्योंकि आप देखें आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी 10,000 गांव टोले ऐसे थे जो अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं सभी गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया। मेरा कहने का तात्पर्य मित्रों कि कहीं ना कहीं मिल करके फेडरल स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं लग करके काम करने की आवश्यकता है। आज के अवसर पर आप सभी ने बहुत ही धूमधाम से मेरा स्वागत किया, उसके लिए मैं पुनः आप सबको एक बार से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। समाप्त करता हूँ। के विधायक जी, जिला अध्यक्ष महोदय, मंडल के हमारे अध्यक्ष और इस गांव के आदिवासी समाज के हमारे मुखिया, उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताएं बहनों तथा प्यारे बच्चे, आज बड़ी मुझे प्रसन्नता है कि दिल्ली से चलकर एक गांव में, और वो भी आदिवासी गांव, आदिवासी बाहुल्य जहां पर है, इतना बढ़िया तरीके से आप लोगों ने स्वागत किया। उसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों को, अपनी माताओं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से सबका साथ सबका विकास का जो नारा प्रधानमंत्री जी का है, उसको लेकर के आम गरीब लोगों का काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है
कि जहां पर समाज के सभी वर्गों को नीचे से लेकर ऊपर तक सम्मान देने का भी काम करें। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि बिरसा मुंडा जी, जो हमारे आदिवासी समाज के प्रमुख नेता होते, जिनको कहीं ना कहीं इतिहास में भुलाने का प्रयास किया, उसको भी मोदी जी ने एक दिवस के रूप में मना करके, बिरसा मुंडा दिवस के रूप में मना करके उनको सम्मानित करने का काम किया। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को आज देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पे, राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू जी को बैठाकर आदिवासी समाज को बहुत ही सम्मानित करने का काम किया। वैसे तो हमारे दल में जो काम है वो निश्चित तौर से बिना जाति पाति धर्म के आधार पर हम लोग निर्णय लेते हैं। अगर आप देखें तो जो आम देश में जो आम गरीबों की आवश्यकता की चीज है, वो निश्चित तौर से पूरे देश में एक समान रूप से हम लोग देने का काम कर रहे हैं। जो एक गरीब व्यक्ति को आवश्यकता होती है कि कम से कम हर व्यक्ति का जब बड़ा होता है तो उसके मन में सपना होता है कि मेरा अपना एक घर होना चाहिए। कोई भी काम करे पहले उसका सपना होता है कि मेरा अपना एक घर हो जाए, और घर होने के बाद फिर आगे की रास्ता को वो तय करता है। फिर घर में बिजली भी होना चाहिए, घर में शौचालय भी होना चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, गैस का सिलेंडर भी होना चाहिए, गरीब आदमी है तो सस्ता राशन भी उसको मिलना चाहिए, और गरीब किसान है तो अगर जो कहीं ना कहीं मुझे जो जानकारी मिली है कि किसान सम्मान निधि जो पूरे देश में मिल रहा है था, और साथ में चूँकि ये आदिवासी गांव है, मैं देखने का प्रयास किया कि यहाँ पे जो भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो मकान हुआ, चाहे शौचालय हुआ, चाहे गैस सिलेंडर हुआ, चाहे आयुष्मान भारत का कार्ड हुआ, किसान सम्मान निधि हुआ, कितने लोगों को मिला है और मिला है कि नहीं मिला है, नहीं मिला है तो क्या कारण है, उसको देखने के लिए मैं यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ आया था। जैसा कि मैं 2 आदिवासी भाइयों के घर गया था, दोनों का घर अभी प्रधानमंत्री आवास उनको प्राप्त नहीं हुआ है। मैं निश्चित तौर से इसको देखूंगा कि क्यों नहीं मिला है और करवाने का प्रयास करूंगा। आज कौन इलाका जाएंगे? अब आज कार्यकर्ताओं ने लगाया इसी लोकसभा घटाल लोकसभा में जाएंगे, अभी पार्टी ऑफिस जाएंगे, फिर वहाँ से जहाँ प्रोग्राम होगा जाएंगे। বলছি এই যে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এলো, কি জিজ্ঞেস করলো আপনাদের কি সমস্যা? আমাদের সমস্যা বলতে আমাদেরকে সমস্যা বলছিল যে যে এই যে আমাদের তোমাদের এই যে টিএমসি যে আছে কি কি দিচ্ছে। আমি বলি না, আমরা কিছুই পাইনি। আমার ছেলে লেখাপড়া করে হ্যাঁ ওই থার্ড ইয়ার দিতে পারেনি, উচ্চ মাধ্যমিক করে মোটামুটি ছেলেটা আমার বেকার। আমরা খাটাখান্ডি করে খাই। আর মোটামুটি বাড়ি যা হোক করেছি কষ্ট করে। রাস্তাঘাট তো দেখেছেন কীরকম, মানে ওই যে আসছেন রাস্তাঘাট একদম অবস্থা খুব খারাপ। আর আমরা মোটামুটি এখন এইভাবেই আছি, খাটাখাটি করে আমাদের চলে যাচ্ছে। কোনো হ্যাঁ এখন কিছু হয় না, বাড়ি ঘরদর কিছু হয়নি। এখন কেন পাচ্ছি না? না, রাজনীতি আমরা যাইনি, সে সম্পর্ক এখন এই যে এসছেন, এইবার আমরাও আপনাদের দিকে যেত সুযোগ সুবিধা পাবো, সেদিকে আমাদেরকে যেতে হবে। সেভাবেই আশ্বাস দিয়ে গেলেন যে আগামী সময় কিছু পাবেন? না, সেরকম আশ্বাস দিয়ে যায়নি। এবার শুধু পেয়েছেন কিনা জিজ্ঞেস সেটা আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল যে পেয়েছেন কিনা, এইটাই যে আমার ছেলে একটা যে বেকার আছে সেটা যদি কিছু করে দিতে পারে সেটা আমি চাইছিলাম। হ্যাঁ, আর অত গোপাল মুর্মু, এই জায়গাটার নাম পশ্চিম গুরতলা এলাকায় এলেন, কোথায় এলেন বা কি উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে এলেন, ব্যাপারটি স্যাটিসফাইড সব মিলিয়ে কি বলবেন? আমাদের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী মাননীয় পঙ্কজ চৌধুরী মহাশয়, উনি আমাদের এই 205 পাঁশকুড়া পশ্চিম বিধানসভার মাইসরা অঞ্চলের 12 নম্বর বুথে উনি এসেছিলেন। তো জনজাতি সম্প্রদায় এলাকা এটা, পুরো সর্বোপরি যে বাড়ি ঘুরে ঘুরে গৃহ সম্পর্ক অভিযান উনি করলেন। প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনা উনি মানে প্রায় প্রত্যেকটা বাড়ি পাননি, সেই সব সমস্যা উনি জানলেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে শৌচালয় পাননি বাড়িতে, সেই সব সমস্যা উনি জানার জন্য আমাদের বাড়ি বাড়ি এই এলাকায় গুরতলা অঞ্চলে এসে এখানে বাড়ি বাড়ি গৃহ সম্পর্ক অভিযান করেছিলেন। তিনি কি স্যাটিসফাইড আজকে বাড়ি বাড়ি ঘুরে
সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে না, সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যত মানে উনি গিয়েছিলেন 3-4টে বাড়িতে, তো প্রত্যেকটা বাড়ি এই যে প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনা, শৌচালয়, এই সব থেকে বঞ্চিত হয়েছে প্রত্যেকটা বাড়ি। তাই তিনি এই মানে সংবাদটা উনি উপর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য উনি এসেছিলেন এখানে, গৃহ সম্পর্ক বাড়ি বাড়ি অভিযান করে গেছেন। আপনার নাম আর কি পড়ে? আমার নাম স্বাগতা মান্না, 205 পাঁশকুড়া পশ্চিম বিধানসভার কনভেনার, তমলুক সাংগঠনিক জেলার সম্পাদিকা। অর্থ প্রতিমন্ত্রী আপনাদের বাড়িতে এলো, কি জিজ্ঞেস করলো বা কি জিজ্ঞেস করলো বলে তোমাদেরকে কি দিচ্ছে? আমরা বলতেছি আমাদের তো কিছুই দেয়নি, আমরাই খাটাখাটনি করে সব এরকম ঘরদর করছি, আর এই বাথরুমও দেয়নি এটা মিশন থেকে দিছে বলে যে হোক চালানো হচ্ছে, আর নাহলে আমাদেরকে কিছুই দেয়নি আর সিপিএম বলে যখন দিয়েছিল ওই 19,000 টাকা দিচ্ছে, যা হোক টেরামেরা ঘর করছি, আর কিছু করতে পারিনি। তৃণমূলের সময় কিছু পাননি? না, এখনো কিছু পাইনি, কোনো অনুদানও পাইনি, কিছু না, আর ঘর দরও পাইনি। পাচ্ছেন না কেন পাইনি? এবার আমরা তো চারদিকে মিটিং মিছিল যাচ্ছি, তবু কেন পাইনি কি জানি। যেখানেই দল ভারী সেখানেই যায়, আমরা গরিব লোক আর কোথাকে যাব বলো, কার কাছকে যাব? আমরা কি জানি কোথায় নেতা আছে, কোথায় কি মন্ত্রী আছে? আমরা কি ওখানে যেতে পারবো? যেতে পারবো না। আজকে যে অর্থমন্ত্রী মানে অর্থ প্রতিমন্ত্রী বাড়িতে এলো, কেমন লাগছে শুনে? ভালো লাগছে। আপনি কি মনে করেন যে কিছু আশা পাচ্ছেন, কিছু পেতে পারেন সাহায্য? আশা তো হচ্ছে, তো এবারে মন্ত্রীর কাছেই সব কিছু। আগে কি ঘর বাড়ি কিছু পান না? সব শুনলেন? আপনাদের খবরের কথা শুনেছেন? কি আর শুনবো, তো আপনাদের যে সমস্যার কথা উনি মন্ত্রী শুনলেন? শুনছে, আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলো বলে কি পেয়েছো, বলে আমরা কিছু পাইনি, এইসবই জিজ্ঞেস করছে, আর কিছু আশ্বাস দিলেন না পরবর্তী সময় কিছু পাবেন? এবারে পাবো না পাবো না সেটা কি করে বলবো। এটা কোন গ্রাম? এটা পশ্চিম গুরুতর। আপনার নাম? কি নাম আপনার? আমার চাঁদমণি হেমব্রম।